कोई करप्शन नहीं है, कोई करप्शन का एलिगेशन नहीं है, लेकिन चाहते हैं कि गोवा का किस प्रकार से डेवलपमेंट हो। यहां से जो विधायक हैं विजय सरदेसाई जो है वो अगेंस्ट लड़े बीजेपी के, और आज किसका पार्ट है? बीजेपी का। तो मैंडेट किसका छीना? मैंडेट आप लोगों के विश्वास जो था, उस विश्वास को तोड़ा इस व्यक्ति ने। इस आदमी ने क्या आप सभी का विश्वास तोड़ा है, गोवा का विश्वास तोड़ा है। अगर आपको गोवा को बचाना है, क्योंकि आप यंगस्टर्स हो यार, युवाओं के अंदर ये सोच होती है, जो 70 साल का एजिड हो चुका होता है या 90 साल का हो चुका होता है, वो आखिरी टाइम में गॉड को याद करता है, भगवान को याद करता है कि अब जो अच्छे कर्म कर सकता हूं मैं कर सकता हूं। लेकिन जो आप यंगस्टर्स हैं, ये क्रांति, यही चेंज है। 23 साल का भगत सिंह फांसी के फंदे पे चढ़ गया था। किस लिए चढ़ा था? वो शादी कर सकता था, उसकी मां के भी सपने थे कि वो कुछ देश के, वो अपने परिवार के लिए कुछ करे, लेकिन उसके अंदर ये था कि नहीं यार, अपना देश गुलाम है, इसको निकालना है। उसके अंदर जोश था, जज्बा था। वही जोश जज्बा आप सभी के अंदर है। यहां मैं देख रहा हूं, हम 50-60 लोग बैठे हैं। अगर 50-60 लोग आज ठान लें कि हमें फतौड़ा में तो चेंज लाना ही लाना है, इस चोर को यहां से हमें निकालना ही निकालना है, ये चाहे 5,000 रुपए दे या 50 लाख रुपए दे, हमें इस बंदे को इस सीट पे नहीं जीतने देना, चाहे कुछ भी हो जाए, तो हम चेंज ला सकते हैं। हम 60 लोग, अगर 10 लोग तैयार करें, सिर्फ 10 लोग बहुत आसानी से, 4 लोग तो अपने घर में ही होते हैं, 6 लोग पड़ोस में होते हैं, 10 लोग तैयार करें तो 600 लोग बनते हैं। 600 लोग, तो 600 लोग पता क्या कर सकते हैं? अन्ना का आंदोलन जैसा वो हुआ था ना, वैसे ही आंदोलन यहाँ फतौड़ा के अंदर कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए दोस्तों। हर अपने जीवन को जी रहा है, सबको है ना, मतलब पिक्चर चाहिए, अच्छा सा फूड चाहिए, अच्छी अच्छी चीजें चाहिए, लेकिन कोई भी है ना देश के बारे में नहीं सोचता है। बहुत कम लोग होते हैं जो देश के बारे में सोचते हैं, जो अपने समाज के बारे में सोचते हैं, अपने परिवार से हटके जो आपके पड़ोस में परेशान होता है उसके बारे में सोचते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है उनमें से आप लोग हो जो यहाँ आए हो, वरना आप लोग नहीं आते। क्यों आए हो सकता है 1-2 आप में से दोस्ती के लिए आए हो, यार अपना दोस्त लड़ रहा, चलो चलते हैं। नहीं, दोस्त तो लड़ रहा है, लेकिन दोस्त जो गंदगी साफ करना चाहता है यहाँ से, उस गंदगी को साफ करने में आप भागीदार बनिए। उस गंदगी को साफ करने में आप भागीदार बनिए। और जो चोर है पूरी गोवा के अंदर, अरविंद जी के 28 एमएलए जीते थे सबसे पहले। लोगों ने बोला 100 वोट मिलेंगे इन लोगों को। कितने वोट मिलेंगे? 100 लोग। जब 2013 में दिल्ली में पहला इलेक्शन लड़ी आम आदमी पार्टी, तो उनके कैंडिडेट्स को बोला था 100 वोट मिलेंगे, उन्हें 28 कैंडिडेट मिले, 70 में से 28 लोग जीते, और बीजेपी के जीते 32 लोग। तो उनको सरकार बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 लोग चाहिए थे, तो उनकी सरकार बन सकती थी। अरविंद केजरीवाल का एक भी आदमी नहीं बिका, एक भी 28 के 28 संदेश भाई, एक भी आदमी नहीं बिका। जिस टाइम में वो पार्टी भी नहीं थी। आज तो सब पार्टी अब नेशनल पार्टी हो गई है हमारी। तो 28 में से एक भी नहीं बिका, और मेजोरिटी में आ गई थी बीजेपी, और हम माइनॉरिटी में थे, हम पीछे थे उनसे। उसके बाद हमने बोला हम ना तो सरकार बनाएंगे, ना हम भ्रष्टाचार करेंगे। हमने अपना सीएम का रिजिग्नेशन दिया और नेक्स्ट इलेक्शन लड़ा, तो लोगों को समझ आ गया ये लोग जीत सकते हैं। सबके अंदर विश्वास की कमी थी कि क्या ये जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते, तो विश्वास की कमी थी। विश्वास आ गया, 28 ला सकते हैं तो अगली बार 70 भी ला सकते हैं। और यकीन मानना 67 सीट जीती दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी, 70 में से 67। अच्छा, एक बार तो हो सकता है तुक्का लग गया हो, गलती से जीत गए हो, लेकिन उसके बाद 2017 में जब इलेक्शन लड़े तो फिर करिश्मा करा। करिश्मा क्या था? 70 में से फिर 70 में से 62 सीट्स फिर दोबारा जीती। 5 साल में काम किया होगा जरूर, पर लोग पागल नहीं है। पूरा देश का जो मंत्री था, पूरे देश के जो सीएम थे, पूरी बीजेपी ने ताकत लगा दी थी वहां पे, हर आदमी को खरीदने की कोशिश की। लेकिन दिल्ली का आदमी यहां से समझदार है, उसे पता है अगर ये आदमी गया तो फिर दोबारा करप्शन होने जा रहा है। आज दिल्ली में क्या फ्री है? दिल्ली में बिजली फ्री है। दिल्ली में क्या फ्री है? दिल्ली में पानी फ्री है। दिल्ली में क्या फ्री है? हमारी जो बहनें, माताएं, जो लेडीज है, उनका ट्रांसपोर्टेशन फ्री है। वहां के स्कूल जाके देखो आप, वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए हम लोगों ने। वहां पे आप हेल्थ की फैसिलिटी देखो। अगर किसी का रोड पे एक्सीडेंट होता है और उठा के उसे कोई लेके जाता है, तो सबसे पहले तो उसे प्राइज दिया जाता है, उसे इनाम दिया जाता है। यहां पे कोई लेके जाएगा तो सबसे पहले जेल में बंद कर देंगे।
उसके बाद क्या, आपके 1 रुपया लगे या आपके 10 लाख लगे या 20 लाख लगे, आपका कोई भी ऑपरेशन में पैसा नहीं लगता दिल्ली के अंदर। अब सब कुछ फ्री है, सारा इलाज फ्री है। तो ये पैसा कहां से आया? जब कांग्रेस की सरकार थी तो बजट था दिल्ली का 30,000 करोड़ रुपए, उसको बढ़ा के जो चोरी थी उस चोरी को रोक के आज हमारा बजट है 70,000 करोड़ रुपए। 40,000 करोड़ हमने अपना बजट बढ़ाया दिल्ली का। वो यहां भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? बहुत कुछ हो सकता है यहां पर, लेकिन क्या चाहिए? यहां चाहिए इच्छा शक्ति, जो कि यंगस्टर्स के अंदर होती है और वही कर सकते हैं। तो आज यूथ इंटरनेशनल जो डे है, इस पे आज सभी आप कसम खाएं कि गोवा के अंदर चेंज लेके आना है। दोस्तों, लगता है बातें कर रहे हैं, एक आदमी आया उसने बोला कुछ चला गया, संदेश भाई भी पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोगों को भी चेंज लेके आना है। ये इलेक्शन में क्या करना है? ये पैसे लाए, पैसे ले लो इनके, ये इनके बाप के पैसे नहीं है, पैसे आप लोगों के हैं। ये कुछ भी दे उसको रख लो, लेकिन वोट जो है ना चुपचाप जाके, बटन कोई नहीं देखता है। जिस टाइम बटन दबाते हैं ना, ये समझाना है अपने पड़ोस के अंदर, जब बटन दबाते हैं तो कोई नहीं देखता है। बटन जो है चुपचाप जाके झाड़ू के बटन पे दबा के आना, उसके बाद आपको पता लगेगा चेंज क्या होता है, असली चेंज क्या होता है। कि दिल्ली की मॉडल की बात जो करते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, छोटी सी दिल्ली है गोवा की तरह, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में उसकी बात होती क्यों होती है? उसका कारण है, उसका कारण है वहां की गवर्नेंस। वहां जो काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उस बंदे में दम है, और वो चोरों को पसंद ही नहीं करता है। अगर संदेश भाई भी अगर गड़बड़ करेंगे तो संदेश भाई भी घर जाओ। लेकिन दूसरी पार्टी अगर मैं ये बता देता हूं आपको, एक बड़ा अच्छा शेर है, इस मुल्क में है आवाजें दो, इस देश में है आवाजें दो, एक हमारी एक उनकी। इस मुल्क में है आवाजें दो, एक हमारी एक उनकी। हम कहते हैं इंसानों में इंसानों का प्यार रहे, हम कहते हैं इंसानों में इंसानों का प्यार रहे, वो कहते हैं हाथों में त्रिशूल रहे, तलवार रहे। देश में क्या हो रहा है आज की डेट में? हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू, ये सब ही तो चल रहा है। कौन कर रहा है ये सब? क्यों हो रहा है ये सब? बीजेपी है। उनको पता है देश को बांट दो, जो अंग्रेज करते थे। भगत सिंह बोल के गया था कि ये गोरे अंग्रेज चले जाएंगे तो एक दिन काले अंग्रेज इस देश पे राज करेंगे। तो वही काले अंग्रेज आज की डेट में इस देश पे राज कर रहे हैं। वो भी हमें बांट रहे थे और ये भी हमें बांट रहे हैं। इस मुल्क में है आवाजें दो, एक हमारी एक उनकी। हम कहते हैं इंसानों में इंसानों का प्यार रहे, वो कहते हैं हाथों में त्रिशूल रहे, तलवार रहे। हम कहते हैं जैसा राम राज में हुआ वैसा ही हो, वो कहते हैं हंगामा होता है तो होने दो। उन्हें तो सिर्फ कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए, लेकिन हमें करप्शन के खिलाफ इस देश को खड़ा करना है, इस गोवा को खड़ा करना है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं इस काम में आप संदेश भाई का हाथ बढ़ाएंगे और विजय सरदेसाई को बताएंगे कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, पब्लिक जो होती है वो असली ताकत होती है। धन्यवाद। जय हिंद सबको। Thank you very much, Mr. Chaudhary. Ata, the main reason or the main part of this event is to go ahead and announce the soft launch for our candidate, which is for the Aam Aadmi Party candidate for Fatauda, and that is none other than Mr. Sandesh Teligar Desai. So big round of applause for him. Now, just telling you a little bit about Mr. Desai. Amitabh Desai has done a lot of things for us. He has been actively involved in the CZMB plan, which everybody would be knowing. तुमका सबने ऑपरास्थली coastal zone management plan हा आहे. ते प्लॅना खातीर he has done a lot in the background. कळले? Actively involved in the Molem power project. आणि ताजेर एज्युकेशन करताना ताका ताजेर केसी घालून ताका भितर सुद्धा उडयल्लो. So he was imprisoned as well because of that. And why was it? Did he require to do it? He did not. He did that because of the love for Goa. That is why he's part of this party today. And he's standing here today to go ahead and express his views to all of you, okay? Because he takes all of you as his brothers, and he knows that his vision for Fatauda can be taken forward only if all of you support him. So let us put a big round of applause together for Mr. Sandesh Teligar Desai. सगळ्यांक माय मोगाचो युवकार वालेकुम सलाम.
सलाम वालेकुम. देव तुमकां सगळ्यांक बरी सांत दिवं. हांव जशें आमी सांगलां, हांव पॉलिटिशियन न्ही. म्हज्या आवयल्या सायडीन, म्हज्या बापायल्या सायडीन पॉलिटिक्सान कोण ना. आमी जितले पार्टीन आज आम आदमी पार्टीन आसा, आमचे मॅक्झिमम जे लोक आसा, आमच्या फॅमिलीन कोणूच पॉलिटिशियन ना. आमी तुमचे भशेन सामान्य मनीस. पूण आमी पॉलिटिक्सान कित्याक आयले? हांव सांगपाक सोदता की हांव पयलीं एक गव्हर्मेंट सर्वंट आशिल्लो. हांवें 11 वर्सां पुलीस डिपार्टमेंटान काम केलें. पुलीस डिपार्टमेंटान काम करतकीर हांवें पळयलें की कितें चलता थंय. तातूंतल्यान भायर सरलो. 2007तल्यान हांव बिझनसान आसा. बिझनेस करता करता जेन्ना अण्णा हजारे हांचें आंदोलन चालू जालें, इंडिया अगेन्स्ट करप्शन, तेन्ना खंय तरी मातशें भितर काळजान एक उजो पेटलो. तुमच्या मुखार आमचे गोंयचे एक लिडर बा वाल्मिकी नायक आयिल्ले आसात. हांव मागता सगळ्या कडेन ताळयांनी तांचें स्वागत करचें. तो उजो जो पेटलो तो आज पर्यंत पेटत आसा. जेन्ना इंडिया अगेन्स्ट करप्शनाचो फायनल मुवमेंट आयलो आनी तेन्नाचे जे सरकार आशिल्ले, तेन्नाच्या पार्टीचे जे सरकार आशिल्ले, काँग्रेस पार्टीचे, ताणें ह्या सगळ्या लोकांक, म्हणजे ते सामान्य लोक, आमच्या तुमच्या भशेन सगळे लोक जे आशिल्ले, तांकां ताणें एकूच सांगलें, तुमकां जर कायदे जाय तुमी निवडून येयात, तुमी पार्लमेंटान येयात, तुमी विधानसभेन येयात, तुमी कायदे करात, आमी तुमच्या खातीर कांयच करपाना. आणि आमी सगळे जाणा काय ना की ह्या लोक जे निवडून वतात ते आमच्या खातीर कितें करता कांयच ना. तो जो मुवमेंट आशिल्लो तेन्ना अरविंदजी आनी बाकीचे जे सगळे आशिल्ले तांच्यांनी विचार केलो, एक पार्टी फॉर्म जाली, आम आदमी पार्टी. तेन्नाच्यान आयज म्हळ्यार आम आदमी पार्टी खूब फुडें पाविल्ली आसा. दिल्लीन 3 वेळा सरकार तांच्यांनी घडयल्लें आसा. आनी हे घडयलां म्हणजे कितें, जशी बाकीची सरकारां घडटा तशी न्ही. हे सरकार बेश्टेच घडूना. पयले खेप जरी 28 सिटांचेर सरकार आयले, पूण 28 दिसान जे काम करपाचें, म्हणजे सामान्यांतलो सामान्य, म्हणजे गरीबांतलो गरीब मनीस जो आसा, ताज्या खातीर काम करपाची जी तळमळ दाखयली, जी इच्छा दाखयली, त्या इच्छेच्या बेजिसाचेर सेकंड टायम जेन्ना इलेक्शन आयलें तेन्ना 70तली 67 सीट्स अशें आमच्या भारताच्या, आमच्या देशाच्या हिस्ट्रीन, इतिहासान केन्नाच जावंक नाशिल्लें. जाल्लें तुमकां याद जाता, खंयच्याच पार्टीक आमच्या गोंयांत 40 सिटां आसा, तेतूंतली 37 सीट्स केन्ना तरी कोणाक मेळ्ळा? धांवून ह्या सायडीच्यान त्या सायडीच्यान काडून कशी तरी 21 करता आनी गव्हर्मेंट करता, हय काय ना? पूण 28 दिसाच्या सरकाराच्या कामाचेर दिल्लीच्या लोकांनी जेन्ना परत इलेक्शन जालें, 67 सीट 70तली आम आदमी पार्टीक दिली. त्या टायमार भारतभर खूब जाण आशिल्ले, दोळ्यार पट्टी बांदलेले भक्त आसतात आनी आमच्या देशान आसात. तांकां धर्माच्या नांवार खंयी घेवन वचपाक जाता. उज्यान घातल्या उज्यानय वतले. अशे लोक म्हणपाक लागले की बाय फ्लूक सेंट्रल गव्हर्मेंट जे आशिल्ले भारतीय जनता पार्टीचे, ताणें खूब त्रास केलो. आशिल्ले ते पावर्स काडून घेतले, तरी जे काम केलें त्या कामाच्या बेजिसाचेर नेक्स्ट इलेक्शन जे आशिल्लें, जे 1 वर्सा पयलीं जालें, त्या इलेक्शनान कितें जालें, परत 70तल्यान 62 सीट्स. तें इलेक्शन जावच्या पयलीं अरविंद केजरीवालान एक सांगिल्लें, आनी हें सांगपाची कापस्ताद आयज म्हणल्यार आमच्या देशान कोणाकच जावं नाशिल्ली. ताणें इतलेंच सांगिल्लें, आमच्या पार्टीन आनी हांवें जर काम केलां जाल्यार म्हाका वोट दियात, ना जाल्यार दिनाकात. वोट दियात म्हणून सगळे सांगता, पूण काम करूं ना जाल्यार वोट दिनाका म्हणून सांगपाची कापस्ताद फर्स्ट पॉलिटिशियन जो आशिल्लो आमच्या भारतांतलो अरविंद केजरीवालान ती दाखयली. आनी ताच्या बेजिसाचेर जेन्ना इलेक्शन जालें तेन्ना
70 62 सीट्स आम आदमी पार्टीक मेळ्ळी. कित्याचेर मेळ्ळी? कित्या खातीर मेळ्ळी? सिंपल, काम केल्लें. कितें काम केल्लें? कितें काम केल्लें? अशें कितें काम केलें की 70 62 सीट्स ताका दिली? कित्याक? सिंपल आसा, आमी सामान्य लोक, आमकां कितें जाय? आमकां भुरग्यांक बरें एज्युकेशन जाय, हय काय ना? आमकां सगळ्यांक बरी हेल्थ फॅसिलिटीज जाय, हय काय ना? जाय काय ना? आमकां लायट जाय, आमकां उदक जाय. ह्यो गोश्टी जर 4 गोश्टी आमकां सारक्यो मेळ्ळ्यो जाल्यार बाकीचे जे आसा ते आमी स्वताक करपाक शकता. आमच्या हातीन ती कापस्ताद आसा, आमच्या हातीन ती कॅपॅसिटी आसा काय ना? सो त्यो 4 गोश्टी अरविंद केजरीवालाच्या सरकारान दिल्लीच्या लोकांक, गरीबांतलो गरीब लोक, आमी गोंयकार तरी खूब खुशनसीब म्हणपाक जाता. आमी गोंयकार नशिबवान. आमी गोंयची जी लेवल आसा, इन्कम लेवल खूब हाय आसा, पूण दिल्लीच्या लोकांचे तें ना. अशा वेळार 4 गोश्टी तांकां ज्यो मेळ्ळ्यो, इलेक्ट्रिसिटी फ्री मेळ्ळी, उदक फ्री मेळ्ळें, पाणी फ्री मेळ्ळां, भुरग्यांक बऱ्यांतले बरें एज्युकेशन बऱ्या स्कुलांनी. भावांनो आनी भयणांनो, एक सांगपाक पळयता, आनी स्पेशली युथांक, आमच्या समाजान जो डिफरन्स तयार करता तो एज्युकेशनांतल्यान तयार जाता, तो शिक्षणांतल्यान तयार जाता. व्हडल्याची भुरग्यां जी आसा, श्रीमंत लोकांची भुरग्यां, जे पॉश लोक आसा तांची भुरग्यां, जशी विजय सरदेसाय आमचो जो आसा, ताचे चली खंय शिकता तें खबर आहा काय तुमकां? खंय शिकता? कॅनडा. आमची भुरगीं शिकता. सो व्हडल्या लोकांची भुरग्यां बऱ्यांतल्या बऱ्या स्कुलांनी शिकतात, तांकां त्या लेवलाचें एज्युकेशन मेळटा. आनी आमची भुरग्यांक जाता तशें आमी प्रायवेट स्कुलान घालून नाजाल्यार गव्हर्मेंट स्कुलान घालून आमी जाता तशें शिकयता, हय काय ना? हांगच्यान डिफरन्स तयार जाता. जर शिक्षण सगळ्यांच्या भुरग्यांक, म्हणजे गरिबाच्या श्रीमंताच्या एक लेवलाचें मेळ्ळें, एक क्वॉलिटीचें मेळ्ळें, जाल्यार आमच्या मदीं डिफरन्स उरतलो? आम आदमी पार्टीन तें केलें. आम आदमी पार्टीन हो डिफरन्स काबार करपा खातीर गव्हर्मेंट स्कुलांनी बऱ्यांतले बरें एज्युकेशन, बऱ्यांतले बऱ्यो फॅसिलिटीज. आज दिल्लीच्या स्कुलांनी जे ग्राउंड्स आसा, ग्रीन टर्फ ग्राउंड्स, जे पळयले जाल्यार तुमकां कळटलें. तुम्ही सोशल मिडियाचेर वचात, तुमकां सगळ्याक दिसतलें आज दिल्लीच्या स्कुलांनी स्विमींग पूल आसा. हांगा प्रायवेट स्कुलान तरी आसा ना. सो बऱ्यांतल्यो बऱ्यो एज्युकेशनल फॅसिलिटीज, बऱ्यांतले बरे मेडिकल फॅसिलिटीज. आज आमकां कितेंय जालें जाल्यार आमी हॉस्पिटलान वता, हय काय ना? हॉस्पिटलान वतकीर आमचो एक्सपिरियन्स कितें? लायनीन रावपाक जाय, पेपर करपाक जाय, मागीर डॉक्टरा कडेन ओपीडीन वचपाक थंय परत लायनी लागता, हय काय ना? तो टेस्ट बरोवन दिता, तो टेस्ट थोड्यो हॉस्पिटलान जाता, थोड्यो भायर प्रायवेटान करपाक पडटा. मेडिसीन जे बरयल्ले आसता थोडे मेळटा, जे म्हारग आसा ते खंय घेवचे पडटा? भायल्यान घेवचे पडटा, हय काय ना? सो थंय आज दिल्ली मेडिसीन धरून सगळे जो ट्रिटमेंट आसा तितून तुमकां थोड्यो गोश्टी सांगता, कित्याक चड उलोवचो ना. दिल्ली जर तुमकां एक्सिडेंट जालो एका जाग्यार, थंयच्यान जें हॉस्पिटल लागीं आसा तें मागीर प्रायवेट आसूं गव्हर्मेंट आसूं, तातूंत तूं ताका एडमीट करपाक शकता. ताजो सगळो खर्च दिल्लीचो सरकार घेता, ताजो सगळो एक्सपेंडिचर दिल्लीचें सरकार उखलता. तुज्या जर गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांनी तुका जर 1 म्हयन्यावर ऑपरेशनाची डेट दिली जाल्यार तूं तें जे डेट दिला ती घेवन तुज्यांनी प्रायवेटान वचून तें ऑपरेशन करून घेवपाक जाता. गव्हर्मेंट तुज्या सगळ्या ऑपरेशनाचो एक्सपेंडिचर उखलता. आमच्या गोंयांत जाता ऑपरेशन जावपाचें आसता आनी तेन्ना कळटा ऑपरेशन पोस्टपोन जाल्यार परत वॉर्डान व्हरपाक तो सर्वंट सुद्दां आसना. पेशंटाचो रिलेटीव आसा ताका उखलून घेवन वचचें पडटा ना ढुकळून घेवन वचचें पडटा. हो आमचो एक्सपिरियन्स, हय काय ना? सो बऱ्यांतले बरी मेडिकल फॅसिलिटीज, ह्यो 4 गोश्टी दिवपा खातीर आप सामकी कटिबद्ध आसा. आपाचे हे 4 बेजीक गोश्टींचेर खूब लक्ष आसा आनी त्योच गोश्टी दिल्लीच्या सरकारान दिल्लीच्या लोकांक दिला. आनी आमी मागता की गोंयच्या लोकांनी जर आपाक
जेन्ना चान्स दितले आनी म्हाका दिसता तो ह्याच खेप दितले तेन्ना फुडलीं 5 वर्सां गोंयकार खूब पद्दतीन गोंयकार जो आसा म्हणजे आमी जे आसा आमी खूब पद्दतीन इंडिपेंडंट जातले. हांव तुमकां एक सिंपल कॅल्क्युलेशन सांगता. उदक, लायट, एज्युकेशन आनी हेल्थ ह्या 4 गोश्टींचेर म्हणजे आमकां जे मेडिकल फॅसिलिटीज जाय ह्यो 4 गोश्टींचेर आमी कितले मोडटा, घरान आमी कितलो एक्सपेंडिचर करता सादारण एक घर गरीबाच्या गरीब घरान कितले एक्सपेंडिचर करता कोणी सांगपाक शकता? हांव बोलो ओके 10,000 म्हणला ताणें. हांव म्हणटा गरीब सामको गरीब मनशाक कॅल्क्युलेट करया, हें करया, कन्सिडर करया आनी म्हणया की 5,000 एक घरान मिनिमम 5,000 ह्या 4 गोश्टींचेर स्पेंड जाता. हय जाता काय ना? 4 गोश्टींचेर स्पेंड जाता. तर तुमी म्हयन्याक जर 5,000 धरले वर्साक कितले जाले? 60,000. 5 वर्सांक 3 लाख रुपया. जर ह्यो 4 गोश्टी तुमकां तुमच्या सरकारान तुम्ही जे टॅक्स दिता त्या टॅक्साच्या पयशांतल्यान ह्यो 4 गोश्टी जर दिल्यो जाल्यार तुमचे हे पयशे कितें जातले? खंय उरतले? तुमच्या बोल्सान उरतले. तुमचे पयशे तुमच्या बोल्सान. कोणा कडेन मागपाक वचपाची गरज पडपाक ना. कोणा कडेन मागपाक वचपाची गरज पडपाक ना. आयज कितें जाता? ह्या सगळ्या गोश्टींचेर आमचो पगार काबार जाता. मागीर आमकां हांगा थंय लोन घेवचें पडटा काय ना? सो ही परिस्थिती आमच्या गोंयच्या सरकारान इतल्या वर्साचें जे काम तांचें आसा ताच्या वयल्यान आमचेर आज आयिल्लें आसा. हांव चड करून फातोडाचें उलोवपाक पळयता. रोलांड बाबान म्हणलें तशें कॅन्डिडेचर अजून एनावन्स जावना पण म्हाका पार्टीन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिला आनी हांव ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन मुखार चल्ला. म्हाका फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सी डेव्हलप करपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा आनी हांव तें करपाक मुखार चल्ला. आनी तुमचो जर सपोर्ट मेळ्ळो, तुमी जर म्हाज्या बरोबर उबे रावले जाल्यार 100% म्हाका गॅरंटी आसा की हो जो कुशिल्लो नाग आसा तो आमी काडून गोंयच्या फातोडेच्यानच न्ही गोंयच्यान भायर उडोवपाक जाता. तुमचो सपोर्ट मेळटलो? तो आवाज ताका पावचो ना. सपोर्ट मेळटलो? येस, थँक्यू. तुमकां सादी गोश्ट सांगपाक पळयता. हो जो नाल आसा आनी ताज्या पयलीं जो हांव म्हाज्या तकल्यान 2च वर्ड आसा. पयलीं आशिल्लो तो पाती आनी आतां आसा तो घाती. सो ह्या पातक्याक आनी ह्या घातक्याक हांव फातोर्डान तांकां चॅलेंज करता ताणें म्हाज्या बरोबर येवचें. हांव तांकां फातोर्डेच्या प्रत्येक घरान घेवन वता. ताणें म्हाका डेव्हलपमेंट दाखोवचो. प्रत्येक घरान म्हाज्या वांगडा येवचें आनी म्हाका ताणें डेव्हलपमेंट दाखोवचो. तो जो डेव्हलपमेंटाचें जे उलयता, रस्ते म्हणजे डेव्हलपमेंट न्ही, बिल्डिंग्स आयल्यो म्हणजे डेव्हलपमेंट न्ही, शेतांनी घरां बांदले म्हणजे डेव्हलपमेंट न्ही, व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो घेतल्यो म्हणजे डेव्हलपमेंट न्ही. डेव्हलपमेंट प्रत्येक मनशाचो जावपाक जाय तेन्ना डेव्हलपमेंट म्हणपाक शकता. हांव म्हणटा तें सारकें काय रॉंग? आनी हो जो हांव मनशाचो डेव्हलपमेंट म्हणटा तो फातोर्डेच्या लोकांचो जाल्लो आसा? कोविडाच्या टायमार, कोविड जेन्ना जालें त्या टायमार खरें तर फातोर्डेचो आमदार रस्त्यार आसपाक जाय आशिल्लो. कित्याक ताका चड चान्स आशिल्लो? खूब चान्स आशिल्लो बाबा ताका. कित्याक? लास्ट टायम जेन्ना बीजेपीच्या अगेन्स्ट बॉब मारून 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 वोट घेतिल्ले आनी इलेक्शन जातकीर बीजेपी बरोबर गेल्लो. बेश्टोच गेल्लो? बेश्टोच घेतलो? फुकट गेल्लो? तुमचे वोट जे ताणें विकले ताणें फुकट विकले? फुकट कोणाक दिसता फुकट? छातेर हात धरून सांगा म्हाका, हांगा हात धरून सांगा कोणाक दिसता फुकट गेल्लो म्हणून? कोणाकय दिसता? कोणाक दिसचें ना. कोणच्या फातोर्डेच्या लोकांक सोड, एकूय गोंयकाराक दिसपाना फुकट
जो तो पयसो तेन्ना घेतिल्लो तो जर आज ताणें फातोडेच्या लोकां खातीर कोविडा टायमार यूज केल्लो जाल्यार फातोडेच्या लोकांक मदीं एक मनीस पिड्यार जावपा नाशिल्लो, एकूय मनशाक डेथ येवपा नाशिल्ले. पूण आयले काय ना? आयले कित्याक? हो उंदीर त्या शेतान बांदिल्ल्या घरान लिपून रावलो आनी दुसरो तो पातकी आसा तो घरांतल्यान भायर सुद्दां सोडूना. भंय आशिल्ली काय ना? आयलो तो कोणाकय मेळ्ळो कोविडा टायमार येवन कोणाकय ऑक्सिमिटर, आम आदमी पार्टीन ऑक्सिमिटर दिले. आम आदमी पार्टीन आतां खंय तरी रेशन दिवपाक स्टार्ट केलें. कोणी आयला? बाकीचो कोणी आयला? कित्याक येवना? तुमचे कडेन पयशे आसा, इतले वर्सां सरकार चलयला तुमी, लुटून खाल्लेले आसा तुमी, पोट भरून घरां भरून दवरलेले आसा तुमी. खंय केले ते? कोणा खातीर दवरला? ज्या लोकांच्या फोर्साचेर तुमी हे जोडले त्या लोकांक तुमी मोडपाक शकना. कितें केला? कोणा खातीर केला? कोणा खातीर? हांगा बशिल्ल्या कोणा एकट्या खातीर केला जाल्यार म्हाका सांगात. कितली जॉब्स मेळ्ळी फातोर्डान? कितली मेळ्ळी? कोणाक मेळ्ळा जॉब्स? हांगा बशिल्ल्या एकल्या तरी जॉब मेळ्ळा? एक तर तुमकां सगळ्यांक मेळ्ळा म्हणून तुमी उगी आसा? कोणा मेळूना न्ही? थोड्यांक टेम्पररी मेळ्ळी काय ना? कोविडाच्या टायमार कोविड वॉरियर्स म्हणून मेळ्ळी साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान. ती सुद्दां आतां गेली काय ना? 5 वर्सां, ताज्या पयलींची 5 वर्सां, आनी जो पातकी मनीस आसा तो ताज्या पयलीं 10 वर्सां. कितली जॉब्स दिली? परत चॅलेंज करता आनी हांव हें क्लियर फातोडेच्या आमदाराक आतांच्या आनी पयलींच्या दोगांयकूय विचारपाक पळयता. एक क्लियर डिक्लेरेशन तांच्यांनी करचें आनी सांगचें फातोडेच्या लोकांक आमी इतली जॉब दिला म्हणून. हाणें गेल्ली 10 वर्सां आनी ताणें पयलीं कितली जॉब्स दिली ती फातोडेच्या लोकांक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगचें. खूब प्रेस कॉन्फरन्सीस घेता तो. ते एक व्हडलें गोंयचो घर म्हणून कितें तरी बांदून दवरला. म्हाका दिसता थंय कोविडा टायमार जर ते कोविड सेंटर म्हणून जर ओपन केल्ले जाल्यार खूब फातोडेच्या लोकांचें बरें जावपाचें. हय काय ना? पूण केलें ना. आतां आमी एकूच विचार करपाक जाय. आज इंटरनॅशनल यूथ डे. हांव जो मुखार चल्ला हांव म्हाज्या खातीर चलुना. म्हजो पर्सनल कांयच इंट्रस्ट ना. हांव म्हजो बिझनेस सेटल्ड आसा. हांव सगळें बरें आसा. म्हाज्यांनी तो जर कंटिन्यू केला जाल्यार म्हाका कांयच प्रॉब्लेम ना. हांव खंय गेलो जाल्यार म्हाजें काम झगडून करून घेवपाची कापस्तादय म्हाका आसा. हांव चल्ला सगळ्या खातीर मुखार चल्ला आनी तुमी जर सगळे बरोबर आसले जाल्यार म्हाका दिसता फातोर्डा एक मॉडल आमी तयार करपाक शकता. फक्त रस्त्याचो न्ही, फातोडेचो प्रत्येक मनशाचो, प्रत्येक यूथ जो आसा त्या युथाचो डेव्हलपमेंट म्हाका जाय. पॉसिबल आसा. आम आदमी पार्टी कडेन ते एक्सपर्टायज आसा. आम आदमी पार्टी कडेन ते लोक आसा जांकां काळजान गोंया बद्दल मोग आसा, गोंयच्या बद्दल प्रेम आसा. आनी आम आदमी पार्टीचे लोक त्या मोगा खातीर, त्या प्रेमा खातीर कितेंय करपाक शकतात. हें आमी दिल्लीन दाखोवन दिलां, तशें आमी गोंयांनी दाखोवन दितले. म्हणून तुमकां सांगता की ह्या यूथ दिसाक आमी एक शपथ घेवया. आमी सगळ्यांनी विचार करया की हाज्या मुखार आमकां एक मनीस व्हडलो करपाचो ना. आमकां सगळ्यांक बरोबर व्हड जावपाक जाय. सगळ्यांक बरोबर व्हड जावपाक जाय. सगळ्यांचो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. थोड्याच लोकांचो डेव्हलपमेंट करपा खातीर आमी आम आदमी पार्टी आयिल्ले ना. एक पार्टी आसा, विथ डिफरन्स आसा, आनी डिफरन्स आमी दाखोवन दिला, प्रूव केला की आमी विथ डिफरन्स आसा. कित्याक 70तली 67 सीट्स फर्स्ट टायम आनी सेकंड टायम जी 62 सीट्स आयली कोणाच्यान जावना. हाज्या मुखारय जावचें ना. हाज्या मुखारय आनी 15 वर्सां दिल्ली, जर 15-20 वर्सां दिल्ली जर कोणी कॉन्टेस्ट करपाक सोदता तर तेणी करचें न्ही. कित्याक आनी 20 वर्सां लोक कांयच हालोवपाक ना. तशेंच गोंयान आमी सगळ्यां कडेन वचून लोकांक सांगपाक जाय, कन्विन्स करपाक जाय की आमकां ह्या खेळ आमी सगळ्या पार्टींक चान्स दिला. आमी कोणाक दिला? बीजेपीक चान्स दिला, काँग्रेसीक चान्सार चान्स दिले. हय काय ना? लास्ट टायमूय दिल्लो.
लास्ट टायमूय काँग्रेसीक चान्स दिलो पण कितें केलें अशी कॅच धरली आनी अशी सोडली जमनीर हय काय ना हा सो एक चान्स आनी आमी तुमकां व्हेरी स्पेसिफिकली सांगपाक सोदता की तुमी जेन्ना लोकां मुखार वतले तेन्ना एकूच सांगा एक खेळ आम आदमी पार्टीक चान्स दियात तो जो 5 वर्सां आसतली तातूंत जर काम जावना जाल्यार आमी तुमच्या मुखार परत केन्नाच येवचे ना तोंड दाखोवपा ना परत वोट मागपाचें सोड आमी तुमच्या मुखार तोंड सुद्दां दाखोवचें ना ही गॅरंटी आमी दिवपाक शकता सो आयच्या ह्या दिसाक म्हाका दिसता एक खूब व्हडलो दीस कित्याक यूथ डे आनी यूथ म्हणजे रगत गरम आसता आनी जेन्ना रगत गरम आसता तेन्नाच आमी ह्या जगान चेंज घडोवपाक शकता हय काय ना आनी तुमी रेडी आसात फातोड्यान चेंज येतलो कसलो आम आदमीचो येस डेव्हलपमेंट प्रत्येक सामान्य मनशाचो डेव्हलपमेंट फातोड्याच्या एकान एक लोकांचो संदेशाचो न्ही जावं मुस्ताकाचो न्ही जावं हांगा आमी बसला ते एक मनशाचो न्ही कोणाचोच एकट्याचो न्ही प्रत्येक फातोडेकाराचो डेव्हलपमेंट हय काय ना थँक्यू देव बरें करूं Thank you, Babu Sandesh. आता आमचं बाब वाल्मिकी नायक, who is the leader and the spokesperson for Goa. एक दोन उतरां म्हणटलो. थँक्यू गुड इवनिंग कशे आसा तुमी आज सगळे बरें आसा पयलीं म्हळ्यार तुमी सगळ्यांनी आज आम आदमी पार्टी ही सामान्य जनतेची पार्टी हिका जॉईन करपाचो निर्णय घेतला हांव तुमकां कॉंग्रॅच्युलेट करता आनी तुमकां वेलकमूय करता आमच्या पार्टीन आनी काय बरो दीस तुमी आज सिलेक्ट केलो इंटरनॅशनल यूथ डे आज म्हाका सगळे यूथ फेसीस दिसता पूण आमी पळयलां की गोंयान आमचें जें सरकार आसा तांणी युथाचो सामको विश्वासघात केला काय ना कितें कितें व्हडलीं व्हडलीं आश्वासनां दिल्लीं 50,000 नोकऱ्यो करतले आनी कितें करतले फाटल्या इलेक्शनाक कितें केलें आमकां एक सीम कार्ड दिलें आनी मागीर विसरून गेले सारकें काय ना सगळ्यांक वोटींग कार्ड घेवन सीम कार्ड दिले आनी ते सीम कार्ड इलेक्शन जातकच चल्ले सुद्दां ना हे आमचे वोट घेवन न्हिदून गेले युथाचें कितें आसता एस्पिरेशन युथाक जाय आसता बाबा बरें आपल्याक शिक्षण मेळो आनी तें शिक्षण मेळोवन आपल्याक एक बरी नोकरी मेळो आनी आपूण आपलें फ्युचर कितें तरी क्रिएट करूं सारकें काय ना आनी आज आमी पळयल्यार आमचो मुखेलमंत्री म्हाका वायट दिसता सांगपाक की पयर एक खंय तरी फंक्शन जालें आनी ताणें डिक्लेअर केलें की सबंद देशान गोंय एज्युकेशनान नंबर 1 आसा म्हणून तुमकां दिसता गोंय एज्युकेशनान नंबर 1 आसा तें सोड पयर ताणें तें हें स्टेटमेंट केलें काल आनी एक फंक्शन जालें थंय कितें स्टेटमेंट केलो की गोंयच्या कॉलेजींनी इतले भुरगे पास आउट जाता पूण तांकां कितें शिक्षण मेळटा तें म्हाका कळना कित्याक हे डिग्री घेवन हातूंचे 50% भुरगे आज घरा बसल्या म्हणून अरे हो कसलो चीफ मिनिस्टर हो सीएम म्हणजे चीफ मिनिस्टर काय कन्फ्यूज मिनिस्टर म्हाका कळना कित्याक आपुणूच सांगता की बाबा आमची कॉलेजां सामकी पयल्या दिसा म्हणटा आमची एज्युकेशन नंबर 1 मागीर म्हणटा आमचे कॉलेजीस 3rd क्लास आनी आपुणूच स्वता मानता की आज 50% भुरगे घरा बसल्या म्हणून म्हणजे तूं नोकऱ्यो दिवपाक पावलो ना दॅट यू हॅव एडमिटेड सारकें काय ना तर आमकां कित्याक जाय असलो सरकार आमकां असलें सरकार नाका आमकां जो युथांचे प्रॉब्लेम समजूंक शकता जे युथांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक शकता असलो सरकार जाय दिल्लीक आमचो जो सरकार आसा जशें संदेशान सांगलें 2015 आमचें सरकार मेजॉरिटीन इलेक्ट जालें आउट ऑफ 67 सीट्स आम आदमी पार्टीक मेळ्ळे आनी हे 67 MLAs जे आशिल्ले तांचे तुमी जर एज पळयलें 2015 एवरेज एज कितले आशिल्ले जाणा
42 इयर्स फक्त. म्हणजे टोटल आम आदमी पार्टीचे 67 MLAचे एज कॅल्क्युलेट करून पळयलें जाल्यार फक्त 42 इयर्स आशिल्ले. इट वॉज द यंगेस्ट असेंब्ली इन द कंट्री. अशें आमकां असेंब्ली गोंयांत जाय काय नाका? सो म्हाका दिसता आनी म्हाका अपेक्षा आसा की आमचे गोंयचे जे कॅन्डिडेट्स आसतले ते खूब यंग आसतले, तांकां युथाचे प्रॉब्लेम समजूंक शकतले आनी युथाचे प्रॉब्लेम इलेक्ट जातकच सॉल्व करतले. तर आय अश्युअर यू दीस की आमी एक बरे यूथ कॅन्डिडेट तुमच्या फुडें सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत दवरतले अँड वी वील ट्राय टू मेक गोवा एज द यंगेस्ट and the most energetic assembly in the whole of India in 2022. करूया न्ही? Very good. संदेशान तुमकां दिल्लीच्या सरकारान कितें कितें कामां केली ती सांगली. लायट फुकट मेळटा, उदक फुकट मेळटा, बरें शिक्षण मेळटा, नॉट फ्रॉम प्रायमरी पूण हायर एज्युकेशन सुद्दां भायर वचून सुद्दां शिकपाक खंयचो सरकार सपोर्ट करता. स्वास्थ्य सेवा बरी मेळटा, रस्ते बरे केल्ले आसा, डोर स्टेप डिलिव्हरी ऑफ सर्विसीस. डोर स्टेप डिलिव्हरी ऑफ सर्विस तुम्ही आयकला? कोणे आयकला? कोणे आयकूंक ना? हांगा कितें करचें पडटा? गव्हर्मेंटाचें कितें काम असलें, कसली सर्टिफिकेट जाय पडली, कसले डॉक्युमेंट करचे पडले, कसले लायसन्स करचे पडले, गव्हर्मेंट ऑफिसांनी पावटी घालच्यो पडटा. थंय एक कॉल सेंटर केला अरविंद केजरीवालाच्या सरकारान आनी थंय तुमी त्या कॉल सेंटरान फोन मारलो जाल्यार गव्हर्मेंटाचो मनीस तुम्ही सांगिल्ल्या टायमार तुमच्या घरा येता आणि तुमचे सगळे डॉक्युमेंट्स घेऊन तुमचे काम करून दिता. डोर स्टेप डिलिव्हरी ऑफ सर्विसीस. हे खूप जाणांनी तुम्ही आयकूंक ना पूण हे दिल्लीक ही आज एक रियालिटी आसा. वायफाय हॉटस्पॉट्स केल्ले आसा. 11,000 वायफाय हॉटस्पॉट्स सबंद दिल्लीक आज बांदपाचें काम चालू आसा. तर अरविंद केजरीवालान इतलें काम कशें केलें? RTO सर्विसीस, हे डोर स्टेप डिलिव्हरी सर्विसीस सांगतालो संदेशान म्हाका सांगले की काल आम्ही पळयला की सगळे नेते कितें कितें प्रोजेक्ट करतना इनॉग्रेट करपाक वता. कसले तरी नवें ऑफिस, गव्हर्मेंट ऑफिस इनॉग्रेट करतात, गव्हर्मेंट बिल्डिंग इनॉग्रेट करता, व्हडलो फंक्शन करता. काल अरविंद केजरीवालान एक वेगळेंच एक इनॉग्रेशन केलें. म्हणजे इट वॉज अ अनइनॉग्रेशन. आम्ही पळयला की RTOच्या ऑफिसान कितें व्हडल्यो लायनी असतात, सारकें काय ना. आणि सगळ्यांक करप्शन चड RTOच्या ऑफिसांनी जाता, सारकें काय ना. नवी गाडी सुद्दां घेतली जाल्यार खंय कोणाच्या तरी बॉल्सान दिवचें पडटा. काल अरविंद केजरीवालान RTOच्यो सगळ्यो सर्विसीस, जावं त्यो ड्रायव्हराच्यो सर्विसीस आसूं जशें लायसन्स आनी कसले रिन्युअल किंवा गाडयेचे सर्विसीस आसूं, रेजिस्ट्रेशन जावं पासिंग जावं, RTOच्यो सगळ्यो सर्विसीस काल अरविंद केजरीवालान ऑनलायन केल्ल्यो आसा. आनी काल ताणें कितें केलें जाणा? दिल्लीन RTOच्या ऑफिसान वचून लॉक घालें की हे RTOचें ऑफिस बंद, कोणाक ह्या ऑफिसान येवचें पडचें ना कसलें RTOचें काम करपाक. सगळें तुमच्या घरा काम जातलें, तुमच्या कंप्युटरान आनी तुमच्या फोना वयल्यान काम जातलें. हें खरें डेव्हलपमेंट काय न्ही? केन्ना आयकलां तुमी अशें जाता तें? हांवें भारतानूच न्ही, भारतानूच न्ही, जगान खंयच अशें जाल्लें पळोवंक ना की बाबा गव्हर्मेंट ऑफिस एका चीफ मिनिस्टरान बंद केली कित्याक सगळें आतां ऑनलायन आनी आपल्या घरा काम जाता. म्हणजे असो आज चीफ मिनिस्टर आसा जो फुडले आमच्या देशान कशें फुडें काम जावंक जाय ताचेर आज दिल्लीन काम करता. तर इतली कामां जाल्ली आसा. संदेशानूय सांगलें कितले फेसिलिटीज मेळटा. आमकां गोंयांत कित्याक मेळना? आमी जेन्ना जेन्ना सरकारा कडेन कितें मागूंक वता, सरकार कितें म्हणटा? पयशे ना म्हणटा आमचे कडेन, सारकें काय ना? एका घरान 3 लाख रुपया वाचोवंक शकता. ताणें म्हळें की तुमी सगळे टॅक्स भरतात आनी तुमकां टॅक्सा शिवाय हे सगळे पयशे खर्च करचे पडटा. हांगा कोण कोण टॅक्स भरता म्हाका सांग, विचारूंक जाय. एवरीवन, सारकें काय ना? सगळे भरतात न्ही टॅक्स? व्हेरी गुड. फक्त सॉरी, एक्झॅक्टली. सकाळी आमी उठले की दांत घासता, टूथपेस्टाच्या बॉक्साचेर पळयात मॅक्सिमम रिटेल प्राइस इन्क्लुझिव्ह ऑफ ऑल टॅक्सीस बरयल्लें आसता काय ना? टूथपेस्ट, टूथब्रश, धाले शाबू, च्या पिली, गाडयेन पेट्रोल घालें, दीसभर म्हणजे सकाळ ते सांज पर्यंत आमी जे खर्च केलो तातूंतल्यान सरकाराक दीसभर टॅक्स भरीत आसता. आनी सगळो एक जावं तो 5 वर्साचो भुरग्यान चॉकलेट घेतली किंवा आनी कोणें पेट्रोल घालें, सगळे टॅक्स भरतात, दीसभर टॅक्स भरतात. आनी ह्या टॅक्साचे आमकां कांयच मेळना.
आमी जर गोंयचो बजेट पळयलो, हे सगळे टॅक्स मेळोवन प्रमोद सावंता कडेन वर्साक 21,000 कोटी रुपया येता. 21,000 कोटी गोंय सरकाराक आमी दिसभर घाम गळोवन टॅक्स दितात. आनी आमकां कितें मेळटा? कांयच मेळना. गोंयची पॉप्युलेशन आसा 15 लाख. म्हणजे 21,000 कोटी 15 लाख लोकांचेर खर्च केली जाल्यार म्हणजे एका गोंयकाराचेर प्रमोद सावंतान 1,40,000 रुपया खर्च करूंक जाय. तुम्ही जर ते कॅल्क्युलेशन केले जाल्यार सारकें काय ना? तुमकां दिसता प्रमोद सावंत तुमच्या परिवाराचेर वर्साक 1,40,000 रुपया खर्च करता? परिवार न्ही, तुमचेर एकट्याचेर. तुमचो जर 5 जाणांचो परिवार असलो जाल्यार 7 लाख जाता. तुमकां दिसता प्रमोद सावंत तुमच्या परिवाराचेर एका वर्सान 7 लाख रुपया खर्च करता? म्हज्या परिवाराचेर म्हाका 7 रुपया सुद्दां खर्च केल्लो दिसना. दिल्लीक तसोच कॅल्क्युलेशन करून पळया. दिल्लीचो बजेट आसा 60,000 कोटी आणि दिल्लीन पॉप्युलेशन आसा 2 कोटी. म्हणजे अरविंद केजरीवाला कडेन एका दिल्लीवाल्याचेर खर्च करपाक फक्त 30,000 रुपया आसा. आणि प्रमोद सावंता कडेन एका गोंयकाराचेर खर्च करपाक कितले आसा? 1,40,000 रुपया. 30,000 रुपयांनी अरविंद केजरीवालान फुकट वीज दिले, फुकट लायट दिली, बरें शिक्षण दिलें, बरी हॉस्पिटलां दिली, बरे रस्ते दिले, वायफाय हॉटस्पॉट दिले, डोर स्टेप डिलिव्हरी ऑफ सर्व्हिसेस दिले, सगळे दिले 30,000 रुपयान. प्रमोद सावंतान आमकां कितें दिलें? फटिंगपणां दिली, फक्त फटिंगपणां. आज तोच एडमिट करता की बाबा आज शिकिल्ल्या भुरग्यांचे 50% घरा बशिल्ले आसा. मागीर आमकां असलो सरकार कित्याक जाय? आज असलो आमकां सरकार मेळ्ळो कित्याक? 2017 सगळ्यांनी निर्णय केल्लो काय ना की भारतीय जनता पार्टीचा सरकार आमकां नाका म्हणून? डिड नॉट ऑल गोवन्स डिसाइड? सारकें काय ना? बीजेपी कितले मेळिल्ले सीट? फक्त 13 सीट. आज आमच्या गोंयांत बीजेपीचो सरकार हाडपाक मनीस जबाबदार कोण? विजय सरदेसाय. विसरू नाका ते केन्नाच. ह्या विजय सरदेसायन जी गद्दारी केली 2017च्या इलेक्शना नंतर. इलेक्शना पयलीं बीजेपीच्या विरोधात कितलो उलयता तुमकां याद आसा न्ही? सगळ्यांक सांगले भायर मारया बीजेपी, भायर मारया बीजेपी. कोणाक दलाल म्हणो, कोणाक आनी कितें नांव म्हणे. सारकें काय ना? आनी दलाल कोण जालो मागीर? विजय सरदेसाय दलाल जालो. तर हांव मागता, जर आमकां ह्या वेळा बदल करूंक जाय, हे विजय सरदेसाय, काँग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी असल्या पार्टीचेर विश्वास दवरून कांयच फायदो ना. अरविंद केजरीवालान दिल्लीन सरकार चलयला तसली आम आदमी पार्टी आमी गोंयांत हाडया, तेन्नाच कितें तरी बदल जातलो अशी म्हाका खात्री आसा. पूण आमी हांगा मिटिंगेन बसून भाशणां आयकून ताळयो मारून बदल जावचो ना. तुमचे कडेन एक रिक्वेस्ट आसा. जर आमकां गोंयांत यंगेस्ट असेंब्ली घडोवंक जाय जाल्यार सगळ्यांनी थोडीशी मेहनत करची पडटली. तुमी तयार आसा? बरें गव्हर्नमेंट करतलें. फक्त तुमच्या वाड्याची, तुमच्या एरियाची तुमी जबाबदारी ब्रिंग आम आदमी पार्टीज प्रो पीपल अँड ऑनेस्ट गव्हर्नन्स इन गोवा. इतलेंच सांगून तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच. आज ज्या गोष्टी खातीर आमी जमला, गोष्टी खातीर हांव मागता. सगळ्यात पयलीं हांव मागता की जॉयनींग जें आतां जावपाचें आसा, पयलें जॉयनींग हांव जेन्ना फातोडेन काम करपाक स्टार्ट केलें तेन्ना म्हाजे थोडे भाव म्हाज्या वांगडा आयले. तातूंतलो एक आशिल्लो खलिफा कडेन मागता ताणें मुखार येवचें. सगळ्यात पयलीं हांव तुजें जॉयनींग करपाक पळयता. तूं काळजांतल्यान आम आदमी पार्टीचोच आसा पूण तरी आसतना एक फॉर्मल जॉयनींग करपाक पळयता. मुश्ताक, समीर, वन बाय वन आमी सगळ्यांनी मुखार येवन जॉयनींग करया आनी ताज्या नंतर मागीर एक ग्रूप फोटो घेवचो. ताच्या पयलीं एकच खेप एक व्हडलो आवाज काडया की हो आवाज जो आसा हो फुडली जी 6 म्हयने आसा ते 6 म्हयने हो आवाज ह्या दोग दळिद्रे मनशांच्या कानान घुंवपाक जाय. आमकां फक्त इतलेंच म्हणपाक जाय. कितें म्हणपाक जाय?
घाटकी घाटकी नाका आमचो वोट विकपी नाका घाटकी नाका आमचो वोट घाटकी नाका आमचो वोट येस थँक्यू सगळ्यांचं नाव घेवपा लागल्यार टायम वरतोय वन बाय वन येवन आमी सगळ्यांनी जॉईनिंग करया या तू फाटल्यान काय रावलो You're playing, huh?